हेलो हाय नमस्कार ओडिशार सबु सिनेप्रेमी भाई और भौणी मानू आम ओडिया सिनेमा चैनल को स्वागत करुच्ची। आज कथा हवा 2009 मसीह रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा रोमियो द लभर बॉय केउ कन्नड़ फिल्म रु कॉपी होइछि। 2006 मसीह रिलीज होइथिला कन्नड़ सिनेमा मंगलू माले। ଏହି ସିନେମାଟି ସେତେବେଳେ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2009 ମସିହାରେ ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରୋମିଓ ଦ ଲଭର ବୟ। ଏହି ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି फिल्म डेब्यू करथिले। जदि वीडियोटी पसंद आसता तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया जमार भूलिबेनी।